Hi guys, another day, another run. Run with us. I miss running guys, so we decided to run LSD today. Nabuang na din. Makalagot din na siya. Uban-uban. Palawista guys. So hope nga ma-survive na to kay pirata ka days naka-rest. Mga 1 week siguro. 1 week good. So hope you enjoy this video guys. See ya! We're starting now and nalimot siya on siya sa Strava. Haha. Let's go! Hope we make it! Layo na ko. And naapa siya sa layo good po. Ewa niya na on yung Strava. Nice. 1K 2K 3K. Let's go. Dito na sila. Sila na, ano ba 6pm na lang kami. My God, 6am na sila. 3K pa me. Na sila guys. Let's go. Paano ka naman? 4K. 7K. 7K sila. 5K. 8K na sila guys. 5K mami. Halfway there. Sakit ng tuhod. Dili, wala hindi ko kay nani ganiya. Bantog ni nani Imo ko. ang kuano yung powers. Yung powers ni nana. Ayan. Hi guys! Kami ang runner Tapulan. Runner di Tapulan. Kani sila panagsarar mag-jogging. Ako kay everyday ko bay. Like dagan show. Kani sila kay mag-jogging ron ni sila o ganahan. Ako kay always na madagan. Like ani guys. So. Oh, di ka relax ang carbon plated do. Bijoy ang carbon plated, dili ka relax. Oh, naka-carbon plated. Pakunta na pilay distance, guys. 3K. 1 km. Hi, guys. Pero kamo cravings karon, guys. 9 ako 9. May dagang bouncy. 9 ako 9 kilometers. Now you know sa ako feeling. Kaning nakaputi. Panagsara mag-jogging. Dili ka pre na ako nakatagadlaw. Tagadlaw nag-jogging ka na siya kay mag-jogging ra ganahan. Gwapo kay sapatos pero grabe mo dagan. Panagsa na lang. Batak ni siya. Batak ang naong. Batak. 6K. Mag 11K na sila rapid guys. Guys, Kami 6 pa. Mag-10 namin, guys. Nice sila. Nag-walk pa jud me. We're here at Sinagod. 7K. $8K. Kapit kami. Hindi maka 10K karon guys. Finally, we're in Lawis. Pakutay, Philippines last. Bakit? Pag ginatrain na lang, binuwi ba? Yeah. Sabagin mo nito. Pauli na guys. Pauli na kami. Ngit na. Pauwi na. Pauwi na kami. Ginaw. Pagkakanding mo. Ginaw sila.
Napuno eh. Oo. Para ko di ka kikuan. Malalay. Going home. Malimot bit eh. Ano may close? First time magkabit. Kabit kay puno-puno ang jeep. Hi guys, so kakauwi lang namin and another grind na naman ang gagawin natin. So thank you for watching guys and don't forget to like and share this video. Thank you for watching. See you next time. Bye bye.